Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan fi hada dars. سنواصل درسنا في مادة تعبير وننتقل إلى باب هيا نذهب للصلاة لصلاة الجمعة. سنجد هنا الكلمات الجديدة. اغتسل يغتسل mandi. Tatayyaba yatatayyabu wewangian. At-tibu parfum. Al-Qur'anul Karim Quran Karim. Saffun saf. Khutbah khutbah. Ta'allama yata'allamu mempelajari. Ahabba yuhibbu mencintai. Atayati datang. Bakkara yubakkiru lebih awal. Aqama yuqimu lis-shalah berdiri untuk salat. Syurukun terbit. Ghurubun terbenam. Adhanun lis-shalah suara azan. Al-jumu'ah salatul jumu'ah. Nama yanamu tidur. Syamsun matahari. Takriban perkiraan. Kai untuk. Hina tatkala. At-tarakibun nahwiyyah was-sarfiyyah hina yunadi al-muadzin tatkala muadzin mengumandangkan. Fal nusri kay nasila mubakkiran, maka kita bergegas untuk cepat sampai. Naam. Al-an al-hiwaru baina Abdullah wa Muhammad. Qala Abdullah, aina nusalli salatal jumu'ah? Di mana kita salat Jumat? Qala Muhammad fil masjidil kabir, di masjid yang besar. Mata tabda'us shalah? Kapan salat dimulai? Atau kapan salat mulai? Hina nasma'ul adzan fi tsaniyati asyarah, takriban tatkala kita mendengar suara azan perkiraan jam 12. Idzan nasta'iddu wa nagtasilu wa nalbasu malabisa nadhifatan wa natatayyab. Kalau begitu kita bersiap dan kita mandi dan memakai pakaian yang bersih. Kemudian kita pun mau menggunakan wewangian. Naam. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tiba. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai parfum, wewangian. Fal nusri' kay nasila mubakkirina linaqra'a syai'an minal Qur'an. Maka kita segera bergegas untuk cepat sampai ke masjid. Linaqra'a syai'an minal Qur'an, untuk kita bisa membaca sesuatu dari Al-Qur'an. Hasanan wa kay najlisa fi shaffil awwal wa nastami'a ila khutbatain. Benar. Dan kita pun bisa duduk di shaf pertama dan mendengarkan kedua khutbah. Baik. Ayuhal ikhwah, huna fi tadribat. Awalan istami' wa raddid. Dengarkan dan ikuti. Mata yabda'u waqtu shalah? Al-jawab hina yunadi al-muadzin. Kapan dimulai? Waktu salat mulai tatkala muadzin mengumandangkan azan. Mata yabda'u dars hina yadkhulul mudarris? Kapan dimulainya pelajaran? Ketika guru masuk. Mata tuqli'ut ta'irah hina tasma'un nida? Kapan pesawat take off? Ketika mendengar panggilan. Baik. Mata yabda'ul ilaj hina yasilut tabib?
Mata ya'ti sabah hina syuruki syams. Mata ya'til masa hina ghurubi syams. Mata tagtasilu li salatil jum'ah hina asma'ul adhan al-awwal. Naam. ثانيا املأ الفراغات بوضع المناسب مما بين القوسين. Istilah titik di bawah ini dengan menggunakan kata-kata yang sesuai ya dari yang ada dalam kurung. Pilihannya ada tanamu, tusri'u, tadhabu, ta'ti, taqra, tadkhul, tahjizu, tasma'u, takriban. Rakam awal misalkan. Sayuqimus salata hina tasma'ul adhan. Kamu mendirikan salat tatkala kamu mendengarkan adzan. Satusafiru hina tahjizu maq'adan. Kamu akan bepergian bersafar ketika kamu sudah memesan tempat duduk. Salasa satataqaddamu fid dirasati hina. Kamu akan terdepan di dalam pelajaran tatkala apa? Di sini pilihannya berarti taqra'u katsiran. Ketika kamu banyak membaca. Satata'allamul kitabah hina ta'til madrasah. Kamu akan mempelajari kitabah ketika kamu datang ke madrasah. Satusyahidul la'iba hina tadkhulu ilal mal'ab. Kamu akan menyaksikan pemain ketika kamu masuk ke lapangan. Naam. Badahu rakam 6. Sata'rifun natijah hina madha? Al-baki tanjah minal mukhtabar. Kamu akan mengetahui hasil setelah kamu di sini pilihannya apa? Tinggal yang tersisa ada pilihan bisa menggunakan takti ya. Setelah kamu datang dari lab. Satasilu mubakkiran hina tusri'u fil mashy. Kamu akan cepat sampai ketika kamu cepat dalam berjalan. Satajidu rahah hina tanam qalilan. Kamu akan mendapatkan rehat setelah tidur sejenak. Naam. Satahbitu ta'iru fi sa'ati tasya tamama yadkhulu rukab salat as-safar fi tasi'a wan nisf takriban. Nah. Baik. Istami waraddid salisan. Fal nusri kay nasila mubakkiran. Untuk kay di sini menjadi mansub ya. Bergegaslah untuk kita cepat sampai.
فلندخل كي نتناول شيئا من الطعام فلنصل مبكرين كي نجلس في الصلاة الأول فلنستعد كي نصلي الجمعة فلنحجز كي نتمكن من السفر فلنركب كي نصل قبل الساعة الرابعة فلننام كي نجد الراحة فلندرس كي نتعلم قراءة القرآن فلنتوضأ كي نصلي فلنبكر كي نسمع الخطبة. Misalkan yang ini, maka segeralah kita masuk supaya kita bisa makan sesuatu dari makanan. Nah, dan di sini ada latihan lagi untuk kita jawab ya. Yang pertama, Rabi'an imla'il faragat biwad'il fi'lil mudhari' munasib mimma bainal qausain. Istilah titik-titik berikut ini dengan meletakkan fi'il yang mudhari' yang sesuai dari dalam kurung. Pilihannya ada na'kul, nastaqbil, natamakkan, nu'alij, nusyahid, narkab, naqra, nastafid, nusalli, nasta'id. Naam. Raqam awal misalnya. Falnasta'idda kay nusalliya salata fi mau'idiha. Maka bersiaplah kita untuk kita salat pada waktunya. Falnastami kay, maka dengarkanlah kita supaya nastafida minadarsa, supaya kita bisa mengambil pelajaran istifadah dari pelajaran. Falnasil mubakkirina kay naqra'a syai'an minal Qur'an. Maka cepatlah kita sampai supaya kita bisa membaca sesuatu dari Al-Qur'an. Ila akhirih. Ya, silakan diisi yang lainnya. Berikutnya, khamisan, istami' uradid. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tib. Kana Muhammadun yaqra'ul kitab. Kana Yunus yatanawalu al-jubna wal bayud. كان الطفل يحب الحليب كانت الحافلة تسرع في الطريق كان سليم يسكن في الفندق كان الطالب يبكر في الحضور كان الطبيب يفحص المريض كان المؤذن ينادي للجمعة كان محمود يصلي في هجرته كان خالد يؤدي تحية المسجد. Naam. Kalau artinya kita pertama bisa dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai tib, ya, wangian, karena Muhammadun yaqra'ul kitab, adalah Muhammad yaqra'u, membaca kitab. Di sini berkaitan dengan kana, ada isim kana dan khabar kana. Baik, akhiran sadisan ajib kama fi namuzaj kana Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tib. Nah, kita menggunakan istilah kata muslim, misalkan kana al-muslimu yuhibbu at-tib.
Kana al-muslimu yuhibbul qira'ah. Kana al-muslimu yata'allamu al-Qur'ana. Kana al-muslimu yuhibbu kitabah. Kana ar-rajulu yuhibbu at-tib. Ila akhirih. Baik. Demikian hada wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Syukran ala istima'ikum. وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس وسنواصل في فيديو قادم إن شاء الله ونختتم الآن بدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله